Hello guys, mayong palis guys, nanahi ko guys, ga-refer ko og simina guys, nga hugot ba na ako ba, dili na ko, akong giadjusan, akong gigamay, akong gidak-an guys, kay hugot, dili ko ganahan magsuot og kuan guys, dili ko ganahan magsuot og hugot rong mga panahon na, tungod kainit kayo guys ang panahon. Inyo nasa ilabaw sad guys. Ako siya niya sa katingon. Thank you guys sa inyong pagtanaw guys. Salamat kayo guys. God bless all.